अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत होंगे। आज एक नई वीडियो और नए इन्वान के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि सूरह बकरा का तर्जुमा और तफसीर हम मुकम्मल कर चुके हैं। सूरह बकरा तमाम कुरान मजीद का खुलासा है। उसमें हर तरह का अहकाम नाजिल किया गया। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि चलते फिरते उठते बैठते फजूल बात सोचने से और लोगों के बारे में फजूल बातें कहने से बेहतर है कि आप अल्लाह और अल्लाह के अहकाम को सुने। तो क्यों ना आप घर के काम करते हुए उसकी प्ले लिस्ट को ऑन कर दें और उसमें जो जो अहकाम और जो जो बातें आपको बताई गई हैं, जब आपको समझ आएगी आप वो आगे फैलाती जाएं। सदका जारिया भी हो जाएगा और आपको दीन की समझ भी आ जाएगी। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप घर का कोई काम करें, बर्तन धोएं, झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, सफाई करें, तो कोशिश करें कि अपने मोबाइल को या आप एलईडी पे सूरह बकरा की जो प्ले लिस्ट है उसको ऑन कर दें। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट की एक वीडियो है, आप उसको लगा लें, आप सुनते रहें। सब्ज़ी काटें, सब्ज़ी बनाएं, किचन के किसी काम में आप मसरूफ़ हैं तो आप एक साइड पे मोबाइल रखें। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुरान दिलों का नूर है। तो वो कैसे नूर है? आप उसको सुने, सुनकर ही हमें समझ में आएगा। अगर मैं अपनी रूटीन की बात करूं तो मैं सुबह नाश्ता बनाते हुए सबसे पहले अस्माउल हुस्ना सुनती हूँ। उसके बाद मैं कुरान मजीद की आखिरी 10 आयात और उसके बाद मैं सूरह बकरा का आखिरी रुकू सुनकर कोई ना कोई विर्द लगा लेती हूँ और उसको सुनती रहती हूँ। लेकिन जब से मैंने सूरह बकरा शुरू की है तब से मैं सूरह बकरा को ही सुनती हूँ, ताकि मेरे दिमाग में जो बातें नहीं हैं या जो अहकाम मुझे समझ में नहीं आ रहे वो मुझे बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी जब किचन में कोई भी काम करती हैं तो अपना यही मामूल रखें कि अल्लाह ताला को हमेशा अपने साथ रखें। फजूल बातें और फजूल सोचों से अपने जहन को और अपनी ज़िंदगी को पाक करें। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह बकरा की मुकम्मल तफसीर और तर्जुमा की वीडियोस अपलोड कर दी हैं। ये अल्लाह का ख़ास फजल है कि इसने हमें ये सआदत दी कि हम इस अजीम सूरह के पैगाम को लोगों के दिलों तक पहुँचाएँ। लेकिन ये सफ़र यही ख़त्म नहीं होता। कुरान एक दिन या एक महीने के लिए नहीं आया, बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए आया है। अल्लाह ताला ने कुरान को दिलों का नूर और रूह की ग़िज़ा और हदायत का सरचश्म बनाया है। तो अपने दिलों को वीरान मत करें, इसको नूर से मुनव्वर करें। और वो क्या है? कुरान के पैगामात। जब आप उन पैगामात के ऊपर और उन अहकाम के ऊपर अमल करेंगे तो आपका दिल और आपकी ज़िंदगी में नूर बढ़ता जाएगा। इसी तरह हमारी रूह की भी एक ग़िज़ा होती है और वो भी हमें कुरान के अहकाम पर अमल करने से ही मिलेगी। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी गुजारने के वो असूल सिखाए हैं जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब कर सकते हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन अहकाम को बार बार सुनें, समझें और अपनी ज़िंदगियों में लागू करें, क्योंकि हम एक दफ़ा सुनने से हमें समझ नहीं आती। जब हम बार बार सुनते हैं, एक चीज़ की बार बार तकरार होती है, तो ही उस चीज़ पे हम अमल कर सकते हैं और उसको बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। याद रखें, दिल वही जिंदा होता है जो कुरान से जुड़ा हुआ हो। जो कुरान को तर्क करता है वो अंधेरों में भटक जाता है। और अल्लाह ताला फरमाता है, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हदायत है परहेजगारों के लिए। अब अगर देखा जाए तो परहेजगार कौन है? जो कुरान मजीद को सुनते और उस पर अमल करते हैं। अब हम सब माओं का ये फर्ज है कि अपनी नस्लों को परहेजगार बनाकर परवान चढ़ाएं। हमें बचपन से ही उनकी तरबियत ऐसी करनी है कि वो कुरान मजीद के तमाम अहकामात पर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये सिर्फ महज वीडियो नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी और आपकी आखिरत का खजाना है। आप दुनिया में भी इसे अवेल कर सकते हैं और आखिरत में भी इसे अवेल कर सकते हैं। तो अपनी नस्लों को इसके साया में परवान चढ़ाएं। एक एक अहकाम में बहुत सारे राज छुपे हैं।
اور ان راز کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گی تو آپ اپنی اولاد، اپنی نسلوں تک وہ بات کیسے پہنچائیں گی؟ کوشش کریں اپنے بچوں کو شروع سے ہی قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں اور ہر کام، ہر بات پہ ان کو عمل ایسے کروائیں کہ جو قرآن مجید سے جڑنے والا ہو۔ انہیں اگر آپ کوئی بات دیتی ہیں، انہیں کوئی مثال دیتی ہیں تو اس کو بولیں کہ قرآن مجید میں یہ چیز لکھی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کے بارے میں یہ فرمایا ہے، چوری کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ تب جا کر ہمارے بچوں کو سمجھ آئے گی کہ قرآن مجید ہماری زندگیوں میں کتنا پر اثر ہے اور ہم اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم ماؤں کا یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو کسی اور کے نقش قدم پر مت چلائیں، مت یہ انہیں مثالیں دیں کہ فلانے کا بچہ یونیورسٹی جا رہا ہے، اس نے اپ گریڈز لیے ہیں، اس نے یہ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے، بلکہ اپنے بچوں کو صحابہ کے ساتھ ملائیں کہ وہ ایسے زندگی گزارتے تھے، ان کی زندگی میں یہ چیز تھی، ہم بھی ایسے گزار سکتے ہیں، وہ بھی انسان تھے، اگر وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ نہ کہ یہ کہنا کہ فلانی کا بچہ اتنی ڈگریاں لے کر پاس ہوا ہے، یہ ڈگریاں آگے کام نہیں آئیں گی، اس دنیا میں تو کیا پتہ کام آ ہی جائیں، پڑھنے سے کوئی نہیں روک رہا، لیکن ساتھ میں دین کا علم بہت ضروری ہے۔ ہم اس دنیا میں دین کے لیے آئے ہیں، نہ کہ دنیاوی علم، فزکس، سائنس، کیمسٹری، ان کے لیے نہیں آئے، ہم قرآن مجید کے لیے آئے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں اور اسی کے ساتھ ان کا دل لگائیں تاکہ وہ اس کتاب کے سوا زندہ نہ رہ سکے، ان کی سانس بن جائے، ان کی دھڑکن بن جائے۔ آئیے ہم اپنی نسلوں کو اور خود کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہم سب اس کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کو اپنے روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں گے، روز تھوڑا تھوڑا سنیں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لوگوں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں، قرآن کو ڈسکس کریں، اللہ کو ڈسکس کریں، اللہ کے نبی اور اس کے پیاروں کو ڈسکس کریں، ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں، نہ کہ لوگوں کو دیکھیں کہ کس کے پاس بنگلہ اور گاڑی ہے۔ کیا پتا آپ اس کو سن کر بہتر طریقے سے کسی کو سمجھا سکیں اور شاید آپ کے شیئر کرنے سے ہی کسی کا دل ہدایت کی طرف مائل ہو جائے اور آپ کے نامہ اعمال میں ان گنت نیکیاں جمع ہو جائیں۔ اللہ ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اے میرے مالک اللہ، ہمارے دلوں میں اپنے قرآن کی سچی محبت پیدا فرما، ہمیں قرآن کو سمجھنے، اپنانے اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانے والا بنا دے، ہمارے گھروں کو، ہماری نسلوں کو اس کے نور سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے والدین، اساتذہ اور امت مسلمہ پر رحم فرما۔ میرے مالک اللہ، غزہ کے لوگ تیری مدد کے منتظر ہیں میرے مالک، ان کے لیے بھی اپنے کن فرما دیجیے میرے مالک اللہ۔ اے اللہ، ہماری آخرت کو کامیاب فرما اور ہمیں قرآن مجید سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن والوں میں سے اٹھانا۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین۔